Здравствуйте всем, день добрый. Я есть житель этого дома, живу уже год. Это моя комната, здесь мы живем все. Я в Польше жила 7 лет. У меня не было ни дома, не было, ничего не было, абсолютно. У меня была работа, не было статуса, ничего. Я боялась говорить, что я легально работаю. Я нелегально работала, я зарабатывала деньги, я чистила людям двор, дом. И все равно эти деньги, которые я трудилась, я отдавала мешкателям. Мешкатель, который имеет 10 мешканий или 20 мешканий, ему не нужно было эти деньги, но он их брал, чтобы не платить себе пустое мешкание за свет или за газ. Если он столько, у него есть денег, он даже не хотел немножко уступить даже. Нас выгнали на улицу. Ночью, 3 часа ночью приехал хозяин, нас выгнал просто. Marcin Jachowicz, komornik sądowy. Witamy. Proszę Państwa tutaj się rozejść, bo ponieważ blokują Państwo czynności urzędnika. Я сказала, у тебя есть сердце, ты есть человек, ты можешь до утра оставить, дети спят. Нет. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiada ludzie, dzień dobry, myślę, że nie będzie źle. Dobrze, wniosek o wyłączenie tutaj oddalam. Ale pan nie może oddać i odmówić przyjęcia. To znaczy ja przynoszę i oddalam ten wniosek o wyłączenie. Nie ma takiej możliwości prawnej. Jednoosobowo pan nie może. Pan nie może. Proszę pana, ja jestem jednoosobowym urzędem tutaj i nie wiem Ale to o czym. musi sąd. Dobrze, państwo, no to sąd to rozpatrzy. No. Ja przyjmuję, ale czynności to nie Ale wstrzymuję. od tej chwili może pan wykonać tylko niezbędne czynności, czyli egzekucję. No to właśnie to jest niezbędna czynność. Mam nadzieję, że państwo, panowie policjanci wezmą to pod uwagę. Proszę państwa, proszę się rozejść tutaj i udostępnić. Nie rozejdą się, dlatego że my gdzieś musimy mieszkać. I czekamy na mieszkanie, bo Ale przecież kobiety starsze nie można eksmitować na bruk, no nie? Jest pan komornikiem. Proszę panią, ja nie eksmituję na bruk po pierwsze A gdzie pan do eksmituje? pomieszczenia tymczasowego. A co się, a jak Proszę państwa, to jest... Jak długo można być w pomieszczeniu tymczasowym? A co pani willę kupi? Wszystko jest określone w piśmie. Jak długo? Przecież żeby też pani matka też tak... Он нас выгнал. Мы вышли на улицу и поехали ночью уже, поехали в вокзал, переночевали, уехали в Германию. Оттуда нам говорят, что вас Польша запросила, вам дает мешкание, дом, вам дают все, у вас будет все. Это было счастье просто, как мои дети хотели вернуться в это место и жить здесь. Потому что они первый раз приехали, видели все здесь, и детство, и школа, и радость, и все было у них здесь, в Польше. Я неделю жила в вокзале, потом другой день я жила в подъездах, в подвалах у людей, а другой день я была в парке с детьми. Знаешь, было и холодно, и жалко, просто дети не понимали этого. Я детям говорила, что наш поезд еще не приехал, за нами должны приехать и забрать. Ale nie może sobie, że kurwa będzie wybrać się tego stąd, ci ludzie no i tak dostaną, będzie po prostu Pani dzisiaj jest chora, ale wczoraj była u mnie w spółdzielni i nie narzekała na swój No proszę stan pani, ale 78-letnia osoba może, ona ma w maratonie biegać, no proszę pani, to ona ma przez płotki skakać, to nie będzie skakać przez płotki. Co to za argument, że 78-letnia osoba akurat dzisiaj się czuje, no proszę pani. jestem ze strony spółdzielni. Ta kobieta mówi, że się dobrze czuje i... Я была в закрытом лагере, и у меня было наказание, что почему я границу переступила. Было такое, что я нелегально уехала. А что я могла делать? Я от России не хотела вернуться в Чечению.
Вообще абсолютно. Я не была там уже 9 лет и не хочу туда возвращаться никогда. И мне принесли такую бумагу, что ты должна покинуть территорию за 2 часа. Мне принесли такую бумагу, я ничего не делала. У меня не было проблемы ни с кем, ни с полициями, ни воровством, ничего. Я просто спокойно, тихо жила с детьми. И где там хлеб найти? Вот так вот жила этим путем. Ja to rozumiem, ale ja mam Pana tutaj... kogoś skażą, na kogoś skażą na karę dożywotnego więzienia, jak będą chcieli zostawić w więzieniu, pan też będzie blokował, bo pan powie każdemu... Ale ta pani nie popełniła żadnej zbrodni. Ale ta kobieta nie popełniła żadnej zbrodni, proszę pani. Taka analogia. Lokatorzy, to nie towar! Lokatorzy, to nie towar! Lokatorzy, to nie towar! Polscy starej babci mieszkając razem tutaj z nami w domu, które wy wyrzucili z domu, kiedyś byli młodzi, mieli roboty i chleb, było dla was oni normalne rabticy, a jak nie ma, wy ich wyrzucacie na ulicy, oni chodzą po мусоркам. To jest wasza kultura. Помогаем людям, которые выгнали из своего дома старости лет, которые сделали себе дом, мешкание, все у них было. И на улице, как они могут оставить таких старых людей на улице, и чтобы они не могли жить. Вот такие люди здесь живут.